Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Ман аллакай ҳама ҷоя уборкача кардам, тоза кардам, порядок кардам. Янгамшон ки нестан, уже ҳама чизои гӯем ҷобаҷӯ карда мондам. Вай онҷода куртаҳое ки дига уже намепӯшамшона бармшона, янгам ябора хеле нилфардам кард, домашни куртачаҳо дӯзад гуфтам. Истокани стирка мондагӣ ҳастам. Инҷа нон пухтаистам бо аёдам буромада чӯбчашон задам. Ва инҷа хӯрок тайёр. Инҷа як гала боқлаҷон вай кардам, ман тар кардам то ки салат кунам. Гуфтам ки бо оҷам гуфтам ки биё, янгам гуфтам ки биёин размерои куртатагирам дӯзум. Бегоҳи рӯз вай хел баҳористон вай мекардай. Экскурсия доштай вай кати, чӣ мегӯянд, автобус кати. Баъд гуфтанд ки як бор ҳамун вайда автобуста шишта экскурсия мерам гуфтастанд. Барои ҳамин хотир вай гуфтанд ки биё то бегоҳи рӯза, намедонам бегоҳи чанд буда экскурсия вай кадан. Гуфтанд то бегоҳи куртаота духта шавум. Оста. Ма ивай тахир, компот тахир. Хай тез даҳанда холӣ кун набоша. Ана мехер нилфар садик дай. Ва дӯстони азиз, ма вообще нафаҳмидам ҳамин аллергияи нилфар ай чӣ ҳастай. Барое ки бо шаб амон уколош намонад гуфта, чӣ хеле ки гуфтам укол кардамша, лекин саҳри хестак бо майда аллергия бировардистай. Ман нафаҳмидам умуман. Баъд гуфтам ки шавҳарам гуфтанд ки бас дига, ягон хел укол нест, ягон хел сироп нест, ҳичи натиенша дига. Вайш накуни, азобш натиен гуфта. Мондумша, баъд вай кадак дига уколошам накардем, сиропшам надодем, ҳамин хел парацетамол кати гӯем. Гаршок рафтем. Дӯстони азиз, бинед берун 45 дараҷа гарми офтоб. Ва инҷода ман бохлаҷон сирх кардастам. Вай сирх кунам гуфтам, бохлаҷоноша ба хонавочам вақта помидор, бодрингу ва ёша картошкаоша майда мекунем, алдараш мекунем. Барои он ки ман спед намекунам. Инҷа нонҳое пухтастам. Ман инҷа нон дастархон парстагӣ. Ман обед кардам, шавҳарам дер омадан, соат 3 шудастаи қариб гӯем. Барои ҳамин ман уже обед кардам, тез инҷоҳо ҷамъ кунам. Гуфтам чизои пазм, ҳамин бохлаҷонои пазм гуфтам ки агар ки истан сиёҳ мешан, безеб мешан. Барои ҳамин хеле сирхшон кардастам. Салатча мекунем, мехӯршона. Салат кунӣ бо тез, ҳам кӯдако ҳам мехӯранд, ҳам одами калоном ҳам мехӯранд.
تر نیلوفر یخه دوستان عزیز ما خانم ماماش اومده و رسیدیم بگاه روز شدگی هسته کودکای پراگولکا برآوردیم انجا نیلوفر که سیاوش скакалка بازی کردستن محمد جان اینجا شته خلیگانی کده نمیدونن که چیکار کنه در کلاس نندیانشه به طاقت بطولکش گیر زلاله اونه داترنه و آبش نریزه ایخه نیلوفر تاب نته و میغلطد سیاوش پوچه کتی همون کمای زدسته بیا ایسش نینا چه؟ ایسش نینا ما بگاه روز دوستانی عزیز با این طرف آمدیم دیت پلاشتکا کودکان نمانده نیلوفر پارک گفته شده کجا پارک میره در این وای بگاه روزی وای کنم داداش بیان با خیستر میام خیلی مانده که سهر باز عبور کردم میخوام که خواب روم وای چی میگوین پگاه نصیب با دوام عبور کرد برای که امروز فقط جمع گیر و خیلی چیزا کردم تمام پگاه یک بلنجنی عبور کرد خوش رو کنم سیاوش بینم خلیگان شدگی هسته که سیاوش بهد هیچ نکی صدیق توغری شود فقط صدیق رو بیو همین خیلی احوال خیلی یک روز نصیب با صدیق میرفت اگه سیاوشم محمد جان اینجا خوابش بود کلاس کده و باور کنید با امروز در اینترنت ششم تا دهم تا چندم هوا تا 48 درجه گرم میشد گفتگی هستند باز من نمیدونم یک 50 گرادوس هوا با فکرم در ترزهای عموما نمیکشویم کنسلر مانده میشنیم برای که نمیشد برآمده کوچه نیلوفر اینجا سیاوش هیچ کسی راست نمیگیرد فقط خلیگانی همه را زده گشته